अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ कि एसटीआई के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। अभी तो आपने इसमें अप्लाई करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ताकि आप उनको ऑलरेडी तैयार करके रख लें और ताकि आपको अप्लाई करने में कोई भी मुश्किल ना आए और बाद में आपको कोई परेशानी ना हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा रह गया है। नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है वो है ईमेल एड्रेस। आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी आप अभी से सेट करके रख लें और जो पासवर्ड आपने लगाना है उसको भी अभी से लिख के रख लें, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो स्टार्ट पे आपको साइन अप करने के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए और वहां पे आपने खुद से एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है ताकि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करें तो आप उस पासवर्ड को एंटर करके, ईमेल को एंटर करके, तो आप अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकें। तो अभी से आप वो ईमेल एड्रेस कॉपी पे लिख लें और साथ में उसका पासवर्ड लिख लें। के बाद नाज़रीन, नेक्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी ओरिजिनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके आपके पास पिक्चर की फॉर्म में सेव होने चाहिए। और उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डोमिसाइल, चूंकि ये एसटीआई के अंदर सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो आपने उसको स्कैन करके अपने पास पिक्चर महफूज कर लेनी है। और दूसरे नंबर पे आपका जो आईडी कार्ड है उसको फ्रंट साइड और बैक साइड, इसकी दोनों की अलग अलग पिक्चर आपने स्कैन करके सेव कर लेनी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो फादर आईडी कार्ड है उसको आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका जो आईडी कार्ड नंबर है वो रिक्वायर्ड है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, तो वो आपने अपने पास रख लेना है। इसके बाद नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, यानी मैट्रिक, उसके बाद इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स, या फिर आपने बीएस किया हुआ है और अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिग्रीज भी आपके पास होनी चाहिए। और ये के सारे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेने हैं, यानी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपने मैट्रिक से लेके जहां तक आगे किया हुआ है वो ओरिजिनल आपने अपने पास स्कैन करके रख लेने हैं, उनकी पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आपकी जो डिग्री है उसकी एंड जो डेट है वो लिखी होती है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन जब आप अप्लाई करती हैं तो वहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपकी जो डिग्री है वो स्टार्ट कब हुई थी और एंड कब हो रही है। अगर तो आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डिग्री का बता देती हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। मैट्रिक है, ये आपने 2024 के अंदर कंप्लीट किया है, तो मैट्रिक का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहां पे लिखा होगा, एक तो डेट लिखी होगी, साथ में ईयर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल 24 नवंबर 2024 को आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट लिखी होती है लास्ट वाली। लेकिन जो अप्लाई प्रोसेस है उसमें स्टार्ट डेट भी पूछते हैं, तो आपको पता है मैट्रिक 2 ईयर में होता है, तो उससे आप 2 ईयर पीछे चले जाएं, यानी 24 नवंबर 2022 को ये आपकी स्टार्ट डेट होगी। इसी तरह अगर आपने बीएस किया हुआ है, बीएस की जो एजुकेशनल डिग्री है उसकी आपने स्टार्ट और एंड डेट लिखनी है, तो आप 4 इयर्स का दरमियान में गैप लिख लें। अब नाज़रीन, आई होप सो कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर क्यूरी क्लियर होगी और स्टार्ट और एंड डेट आपको लिखते हुए एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है ब्लू बैकग्राउंड वाली वो आपने अपने पास सेव रखनी है, यानी वो आपके पास होनी चाहिए और उसका साइज जो है वो कम से कम होना चाहिए। और इसके साथ एक और चीज़ बता दूं कि आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी साइज आप जितना मिनिमम रख सकते हैं वो अपने पास रख के सेव करें। इसके बाद नाज़रीन, नेक्स्ट वाली चीज़ ये है कि आपके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिस पे आप अपने डिफरेंट जो अपडेट्स हैं वो रिसीव कर सकें, रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन प्रोसेस में। और दूसरी चीज़ कि आपको यूनियन कौंसिल का नाम और नंबर पता होना चाहिए, यानी जिस भी यूनियन कौंसिल में आप हैं आपके डोमिसाइल के ऊपर लिखा होगा, आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा, तो आपने उसका नाम और नंबर जो है ऑलरेडी सर्च करके रखना है ताकि आपको प्रोसेस के दौरान कोई मुश्किल ना आए। नाज़रीन, डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पहली ये है कि आपको अपना कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है नाज़रीन सीवी, यानी आपकी एक अच्छी रिज्यूम बनी होनी चाहिए जिसको आप अपलोड कर सकें। अब ये जो रिज्यूम है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, किसी जगह पे बता रहे हैं सीवी रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन प्रोसेस में और किसी और जगह पे बता रहे हैं कि सीवी रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे ही अप्लाई हो जाता है।
تو ناظرین آپ نے کنفیوژن سے بچنے کے لیے اپنی سی وی آلریڈی بنا لینی ہے. بہت سارے لوگوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی نہیں بنی ہوئی تو آپ اس کو بنا لیں. اگر یہاں پہ کام نہیں آئے گی تو آپ کی کسی اور جاب کے پروسیس میں یہ آپ کو ضرور ہیلپ فل ہوگی. اور ناظرین سی وی کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کی ہر انفارمیشن ہونی چاہیے. انکمپلیٹ سی وی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سی وی کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی سلیکشن کے اوپر. فار ایگزامپل جو آپ سی وی بنائیں اس کے اندر آپ کا پراپر نیم ہونا چاہیے جو آپ کی CNIC پہ ہے, آپ کا فادر نیم ہونا چاہیے, آپ کا CNIC نمبر اس کے اندر انٹر ہونا چاہیے, آپ کا کمپلیٹ ایڈریس وہاں پہ ہونا چاہیے, آپ کی کتنی کوالیفیکیشن ہے اور سب سے امپورٹنٹ اس کوالیفیکیشن کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کا ضرور ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے, آپ کا ای میل ہونا چاہیے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سی وی کے اندر آپ نے ضرور مینشن کرنی ہے. اس سے سی وی کا جو امپیکٹ ہے وہ اچھا پڑتا ہے. اس کے بعد ناظرین یہ ہم نے ڈاکومنٹ سارے دیکھ لیے کہ STI کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں اپلائی کے پروسیس کے دوران. اور دوسری چیز جو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے آن لائن اپلائی پورٹل لنک. ناظرین اس کے لیے دو چیزیں ہیں, دو باتیں ہیں. پہلی یہ کہ جو ہمارے وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیات, انہوں نے جب پریس کانفرنس ریلیز کی ہے اور ان کی 6 نومبر کو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کل سے STI کا پورٹل اوپن ہو جائے گا, اس کی اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن جب اس سے اگلے دن ایڈورٹائزمنٹ آئی تو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, کہ جو اپلائی ہے وہ 10 نومبر 2025 سے 20 نومبر 2025 کے درمیان ہوگا. اور یہ آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پورٹل اس طرح کا آن ہوتا ہے تو اس کو تقریباً پہلے جو 1-2 دن ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ سرور ڈاؤن ہوتا ہے اور درمیان والے ڈیز کے اندر وہاں پہ صحیح ویب سائٹ چل رہی ہوتی ہے. اور اب ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ کنفیوژن ہے کہ آیا آن لائن اپلائی کا جو پورٹل ہے وہ ابھی آن ہوا ہے, وہاں پہ اپلیکیشن پروسیس سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو ناظرین یہاں پہ اپلیکیشن پروسیس کا جو وہ ہے ویب سائٹ وہ دی ہوئی ہے, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. اور وہ یہ ہے sti.pesrp.edu.pk. یہ سیم ایز اٹ از آپ نے گوگل پہ لکھنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے. اب جب ہم اس ویب سائٹ کو ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں پروسیس, تو وہ سٹارٹ نہیں ہوتا, سرور ڈاؤن یا پھر کوئی نہ کوئی آگے ایرر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا اپلیکیشن ہے وہ 10 نومبر کو ہی سٹارٹ ہوگا اور 20 نومبر تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. تو ناظرین اب آپ کیا کریں کہ اپلائی کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ناظرین ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ریڈی کریں اور جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو آپ اچھے سے غور سے ایگزامن کریں تاکہ جب آپ کا اپلائی سٹارٹ ہو تو آپ فوراً اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو آپ ہر دن اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اگر سٹارٹ والے ڈیز میں ویب سائٹ ٹھیک ہوئی تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا. آپ نے لاسٹ والے ڈیٹ کا انتظار نہیں کرنا, آپ نے پہلے ہی اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی ایشو آتا ہے, ویب سائٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے یا پھر اپلائی نہیں ہوتا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اپڈیٹ والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.